Goeienaand en welkom. Die Afrikaanse redaksie hoop jy het 'n betekenisvolle Afrika Dag gehad. In die volgende halfuur onder meer die volgende. Op Afrika Dag kyk ons terug na die ontstaan van die Afrika-Unie se voorganger, die Organisasie vir Afrika Eenheid, vandag 60 jaar gelede. Navorsing van die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing toon dat Suid-Afrika internasionale neigings volg met vertroue in demokrasie wat afneem. En huldeblyke stroom in vir die koningin van rock and roll, Tina Turner, wat op 83-jarige ouderdom in Switserland sterf. Die voorganger van die Afrika-Unie, die Organisasie vir Afrika Eenheid, het vandag 60 jaar gelede in die Ethiopiese hoofstad Addis Ababa tot stand gekom. Die organisasie is in 1963 gestig om kolonialisme te beveg, eenheid te bevorder en die territoriale integriteit van lidlande te beskerm. Die dag word op die hele vasteland en die diaspora as Afrika Dag herdenk. President Cyril Ramaphosa lei die hoofvieringe by die wieg van die mensdom aan die Wesrand in Gauteng. Die herdenking kom terwyl die vasteland met 'n magdom maatskaplik-ekonomiese kwessies, ekonomiese krisisse en konflik worstel. Die OAU het hom destyds verbind tot 'n beter lewe vir Afrikane. Maar dit was 'n enorme uitdaging. The African Union is a change in the right direction from the OAU, but it is an incremental change. It's no magic solution to Africa's developmental or security problems, but it certainly brings on board issues on democracy, good governance, and issues of accountability that were absent from the Charter of the OAU. Die OAU se laaste voorsitter, oud-president Thabo Mbeki, het in 2021 toesig gehou oor die oorgang na die Afrika-Unie. Die nuwe liggaam is in 2002 met trompetgeskaal in Durban in die lewe geroep. The time has come that we must end the marginalization of the continent of Africa. The time has come that we must end many centuries in which many on our globe despise the people of our continent. Vurige politieke retoriek was aan die orde van die dag. Africa is free, is strong. It is a new sun, a new dawn, a new day. It is not the sun that you used to see, the sun of slavery, of war, of illness, of weakness, the sun of strong, of power, of dignity, of freedom. Afrika Dag is veronderstel om die ontwikkeling van die vasteland en streeksintegrasie te vergestalt. Maar die herdenking kom te midde van vernietigende konflikte in Sudan en die ooste van die Demokratiese Republiek van Kongo. Africa doesn't deserve to be under continuous war. Africa deserves to be in peace. And we call for the stakeholders to engage in peace process to support African communities to get back to their normal life. If today we stand for the humanitarian activities, it's just because we see people desperately looking for the support that they don't get. But I think stakeholders, states, those who can decide, decision makers, we can work collectively to see how we can support each other for the communities. Forebearers had a vision, a grand vision, that is realizing fruition after 60 years. And the current generation of African should not let the guard down. In fact, we must demand more from accountability from our leaders. Why are we in poverty? Why are we underdeveloped? Why are we underemployed? And these are questions that must be asked. Whoever wants to prepare to be in a leadership role, we must up our game. Suid-Afrika hoop die 55 lidlande sal die AU-visie verdiep. Africa Month 2023 has been themed deepening the AU vision for unity, prosperity, and modernity for a better Africa and a better world.
On Thursday, the 25th, South Africa will once again join the nations of our continent in celebrating Africa Day as the day on which we commemorate the establishment of the Organization of African Unity 60 years ago and its transformation 20 years ago into the African Union. Africa Day is a day that focuses our consciousness on the development of our continent. Die voorsitter van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap en DRK-president Felix Tshisekedi, as ook die voorsitter van die Afrika Unie, Azali Assoumani, sal virtuele boodskappe van ondersteuning lewer. Streeksintegrasie in Afrika is kardinaal vir die vastelandse ontwikkeling. Om dit reg te kry, moet lande saamwerk en hulpbronne deel. President Ramaphosa het Lesotho besoek as deel van Afrika Dag vieringe. Die Podihadi reservoir gaan 2,32 miljoen kubieke meter in opgaar kapasiteit by die Lesotho Hoogland waterprojek voeg en tot Suid-Afrika se waterbehoeftes bydra. Ramaphosa is in Lesotho ontvang deur koning Letsie III en het die sooi-spit-seremonie van fase 2 van die Lesotho Hoogland waterprojek gelei. Bouwerk aan die Podihadi dam is fase 11 van die projek. This project, which has been running for over 30 years, is the biggest and most important long-standing strategic partnership between the Kingdom of Lesotho and the Republic of South Africa. It is therefore the solemn responsibility of the leadership of the two countries to continue working hard and diligently to ensure that the benefits that accrue from a project of this magnitude are fully and equitably realized. The water South Africa receives from Lesotho augment the integrated Vaal River system, which supplies water to Gauteng and the surrounding areas. Once phase 2 is completed, more than 400 million cubic meters of water will flow every year from the upper reaches of the Sengu River in Lesotho through the existing conveyance infrastructure to the Vaal Dam. We are determined that this massive trans-border project should equally benefit the peoples of Lesotho and South Africa. Hoewel die projek onder vertragings deurgeloop het, glo Suid-Afrika die vordering tot dusver is bevredigend. We're on track. The deadline for water to flow into South Africa from this phase 2 is 2027. Die Podihadi oordragtunnel gaan water van die Podihadi reservoir na die Kaatse-dam lei, wat die kern van die Hoogland-projek is. Vertroue in demokrasie neem af in Suid-Afrika, luidens 'n studie deur die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing. Die studie het verkiesingsneigings sedert 1998 vergelyk. Stempatrone in KwaZulu-Natal volg ook die nasionale neiging en die verkiesingskommissie hoop om insig te put uit die studie. Jong mense in KwaZulu-Natal is steeds huiwerig om te registreer vir die verkiesing volgende jaar. Die RGN sê Suid-Afrikaanse jong mense voel vervreem van demokrasie en die meerderheid het geen ondervinding van verkiesingsdeelname nie. Kiesers sê hulle het min vertroue dat misdaad, korrupsie, swak dienslewering en hoë werkloosheid gaan verbeter. Luidens die studie meen 59% van deelnemers dat hulle behoort te stem. Die persentasie mense wat demokrasie as betekenisloos bestempel, het egter toegeneem oor die afgelope 5 jaar tot 35%. We would say that people here in the KZN province are not exactly satisfied with democracy right throughout the period. It's been declining with time. It's been fluctuating, but it's declining with time, and it was at its lowest in 2021 at 12%. Die RGN sê mense se vervreemding van politiek is 'n sleutelfaktor vir dalende verkiesingsdeelname. KwaZulu-Natal was
the highest compared to anywhere else. It was at 75%. 75% of the population are saying, I would not vote tomorrow because I'm disillusioned. Die RGN het ook bevind dat kiesers se vertroue in die verkiesingskommissie gedaal het, saam met dalende vertroue in die regering. Intussen het die ANC in KwaZulu-Natal sy 2 wyke in gister se tussenverkiesings in die provinsie behou. Die party het wijk 15 in Mandeni met 67% gewen en wijk 12 in die Umzimkhulu munisipaliteit met 65% behou. Die DA het 81% stemme gekry in die hoogs betwiste wijk 73 in die eThekwini Metro. Altesaam 27% kiesers het in wijk 73 gaan stem. In Mandeni het 36% stemgeregtigdes opgedaag, terwyl 51% kiesers gaan stem het in Umzimkhulu. Die verkiesingskommissie sê die verkiesings het seepglad verloop. Net hierna, die Nelson Mandela Metro het dalk môre weer 'n nuwe burgemeester. Dit en meer net hierna. Maak kontak met SABC Nuus. Jy kan ons nader met enige nuusvoorstelle, stories, anonieme wenke of selfs kwessies in jou gemeenskap. Skakel ons by 011 714 6133 of stuur 'n e-pos aan news@sabc.co.za. SABC Nuus, jou stem onafhanklik, onpartydig. Ons gaan voort. Die EFF in die Nelson Mandela Bay Metro sê hy ondersteun die benoeming van die Noord-Alliansie lid Gary van Niekerk as die nuwe uitvoerende burgemeester. Die ANC en EFF eis die verwydering van die huidige burgemeester Retief Odendaal en sy adjunk Kosta Jack. Die EFF voer onder meer aan dat die onderburgemeester sake transaksies met die stad doen. Die EFF en die ANC vra dat die Nelson Mandela Metro burgemeester en sy adjunk Kosta Jack bedank. Die mosie sal môre in die raad aangehoor word. Hulle hoop vol dat die onderburgemeester besigheid met die stad doen, ten spyte daarvan dat die Oos-Kaapse ouditeur-generaal hom van alle oortredings vrygespreek het. Die man wat volgens hulle die leiersels moet oorneem, is die speaker Gary van Niekerk. Well, as the EFF, we had a firm position that will support smaller political parties to take the position of mayor. So far, it has been the Northern Alliance that has raised their hands in relation to the position of mayor and no one else. And we don't have an issue with the Northern Alliance. The deputy mayor position and all other positions were still in talks as the government in waiting. So soon we will have an outcome. Even today we'll meet, tomorrow we'll meet again and we'll conclude all the other positions as well that would need to be filled. 'n Mosie om Odendaal en sy adjunk te verwyder het 2 weke gelede misluk weens prosesse wat nie gevolg is nie. Die Noordelike Alliansie was voorheen deel van die Demokratiese Alliansie koalisie. Hulle het egter nou die koalisie verlaat en soek nuwe politieke weivelde. There's only one main road in the northern areas, which is Stanford Road, which is about 10 kilometers long. Look at the state of Stanford Road. There's water running. We're currently in a drought situation. I've asked him on numerous occasions and publicly, it was all over social media and in the mainstream media, that I said, if this is not fixed, if the filth, the sewage drains are not fixed on that main road, that road is now full of potholes where the water's been running for the last, it's actually been running for the last year and a half. And the mayor just doesn't pay any attention to it. Die DA sê hy het sy bes gedoen om die metro te stabiliseer en hoop hy sal môre steeds aan bewind wees. The city is far from being perfect. I will never say that the city is where we want it to be, but we've made significant progress as opposed to where it was last year. That is why it is so important that this coalition remains intact, because we've proven that even with a complicated 10-party coalition, we are able to deliver more services and be more stable than an ANC government. 'n Politieke ontleder sê die implementering van artikel 12 is dalk die enigste manier om stabiliteit in die metrobestuur te verseker.
One can understand why they would fight against it, because the ANC had an entire 8 months in power and didn't do what was actually logical to be tried. This arrangement of having an executive committee system that's constituted by the two major parties, and then have the smaller parties play a ceremonial role, as opposed to having them have this power that when nobody agrees with them, they are going to precipitate another leadership shift. Sou die mosie slaag, is dit nog onduidelik wie aangewys gaan word as onderburgemeester, hoofsweep en speaker. Huldeblyke stroom in na die afsterwe van die ikoniese sangeres Tina Turner. Bly ingeskakel vir die bydrae hieroor. Die koningin van rock and roll, Tina Turner, is in die ouderdom van 83 na 'n lang siekbed oorlede. Darmkanker is in 2016 by haar gediagnoseer en sy het 'n jaar later 'n nieroorplanting ondergaan. Die Amerikaansgebore sangeres se pad na sukses was vol uitdagings, waaronder haar stormagtige verhouding met haar oorlede eksman Ike Turner, van wie sy in 1976 geskei is. Tina was uiteindelik een van die topkunstenaars van alle tye. Die sangeres is dood by haar huis in Kustnacht naby Zurich in Switserland na 'n ikoniese loopbaan wat oor byna 70 jaar gestrek het. Die What's Love Got to Do With It en Proud Mary ster het bekendheid verwerf as die hoofsanger van die Ike en Tina Turner Revue, waarna sy suksesvolle solo-loopbaan begin het. Huldeblyke en boodskappe van medelee van reg oor die wêreld stroom steeds in, terwyl bekendes in die vermaakbedryf haar lof op sosiale media besing. Die televisiepersoonlikheid Oprah Winfrey was saam met haar op die verhoog tydens haar Wildest Dreams toer in 1996 en bestempel dit as die meeste pret wat sy nog ooit gehad het. Mick Jagger vertel hoe sy hom in sy jong dae leiding gebied het. En Roberta Flack onthou die ervaring toe sy in 1971 saam met Turner op haar Soul to Soul toer na Ghana gereis het. Turner was veral bekend vir haar rasperige stem en borrelende energie op die verhoog. The influence that Tina Turner has is to, it's as an entertainer, I think more than anything, that when you get on stage and you perform, because she went through so much in her personal life, and then when you got on stage you would never know what she's been through, and the drive and it's all about how she gives her energy out and she shares and she has fun on stage. Ook Suid-Afrikaners het hulde gebring aan die koningin van rock and roll wat in 1996 in die Nieuweland Stadion in Kaapstad opgetree het. She's a great singer, and my favorite song from her is Simply the Best. She's an icon. I grew up listening to all her music as a kid, and yeah, I still do. It's on my playlist all the time. So very, very sad. She'll be missed and never forgotten. It's such a sad loss for the music industry. I mean, I remember her from my late mom and dad's days. They used to play her LPs most, you know, it was so beautiful. I think for me, a favorite movie that just is always inspiring, that's Simply the Best. You know, that's my favorite. But yeah, she will never be forgotten. Her music will live on forever. Yeah. She was a soul sister. So, you know, I just say fly high, soul sister. And the one that is always inspiring, the one song is Simply the Best. When anybody needs some motivation, stand in the mirror and sing Tina's song. You're simply the best. I can't remember all the songs, but I love the crazy hair and the zhuzh up dance and the crazy, you know, just a famous lady she was. That's something I like about her. Sy was ook die toonbeeld van gesondheid en is voortdurend gevra om haar geheim te deel. Just don't ask me. How do I do it? How do you look so great? Oh, that one. I've been trying to find an answer for it for a long time. And just to get it out of the way, I'll just tell you that everyone is now going to gyms and exercising and carrying on. And it is said that it's good for your health, all of this yelling. And I've been singing and traveling and dancing for 35 years. So I think that my work has taken care of all of my aerobic classics. So that's the answer to that one, all right? Turner is in 1991 as 'n duo saam met haar eksman Ike in die Rock'n'Roll Heldesaal opgeneem en weer as 'n solo-kunstenaar in 2021.
Sy het sowat 7 Grammys op haar kerfstok, insluitend opname van die jaar vir What's Love Got to Do With It in 1985. Sy het in die laat 80er jare na Europa verhuis, waar sy gewoon het tot haar dood. Turner is in 2013 getroud met die Duitse musiekvervaardiger Erwin Bach, na 'n romantiese verhouding van 27 jaar. Haar 2 seuns is onderskeidelik in 2018 en 2022 oorlede. Haar oudste het selfdood gepleeg en haar jonger seun is aan kanker dood. Sy word oorleef deur Bach en 2 aangenome seuns. Bly ingeskakel, ons gaan net hierna voort. In die nuus om 6:30, konflik op die Afrika vasteland en elders oor die heerspraatjies tydens Afrika Dag vieringe. Verbruikers verdrink al verder in skuld. En Rassie Erasmus en die Bokbreiers beraam 'n meesterplan om hulle 2019 Wêreldbekerkroon in Frankryk te verdedig. Goeienaand ook aan ons SABC2 kykers. Die Departement van Gesondheid sê die dodetal in die kolera-uitbreking by Hammanskraal, noord van Pretoria, het tot 20 gestyg. Die departement sê 29 kolera-gevalle is deur laboratoriumtoetse bevestig. Bykans 180 pasiënte met simptome van die siekte is by die Jubilee Distrikshospitaal behandel. Volgens die departement is meer as 70 mense in die hospitaal opgeneem. 18 pasiënte is na die Dr. George Mukari en die Steve Biko Akademiese Hospitale in Tshwane oorgeplaas. President Cyril Ramaphosa het Suid-Afrika se posisie heens die Rusland-Oekraïne-oorlog verdedig. Ramaphosa het by die Afrikadag viering by Madibeng in Kreursdorp gepraat. Hy sê die regering hou by sy standpunt dat daar 'n vreedsame oplossing vir konflik gevind moet word, waar ook al dit plaasvind. And this, I will say it once again today, South Africa has not been and will not be drawn into a contest between global powers. We will maintain our position on the peaceful resolution of conflict wherever those conflicts occur. Ramaphosa het hom uitgelaat oor die Afrika vasteland wat by konflik ver oor landsgrense heen betrek word. Dit volg nadat die internasionale strafhof 'n lasbrief vir die inhegtenisneming van die Russiese president Vladimir Putin uitgereik het vir beweerde oorlogsmisdade. Dit het die verwagting geskep dat Suid-Afrika hom tydens die BRICS-beraad in Augustus in hegtenis moet neem. Some countries, including our own, are being threatened with penalties for pursuing an independent foreign policy and for adopting a position of non-alignment. Ramaphosa sê indien dit nie vir die veerkragtige aard van Afrikane was nie, onderdrukkers in Afrika inheemse volke op die vasteland sou vernietig het. Hy sê kolonialiste het met slegs een doel voor oë na Afrika gekom en dit was om die rykdom van die vasteland oor te neem, maar weens die veerkragtigheid van Afrikane het hulle nie daarin geslaag nie. Die president het ter afsluiting gesê, die vastelandse fokus bly op die najaag van die ideale van die Organisasie vir Afrika-eenheid en die Afrika-Unie. In Nakano in Japan is 3 mense dood en 1 beseer in 'n skiet- en steekvoorval. Min besonderhede oor die voorval is beskikbaar, maar dit blyk of die oortreder 'n jaggeweer in die aanval gebruik het. Daar word vermoed dat 'n man geklee in kamoufleerdrag homself binne die huis van die stadsraadspresident afgesper het. Misdade waarby gewere betrokke is uiters skaars in Japan. Wapeneienaarskap word streng gereguleer en enigiemand wat 'n vuurwapen wil besit, moet 'n streng keuringsproses ondergaan voor 'n lisensie uitgereik word.
In Portugal is die soektog na die vermiste Britse dogtertjie Madeleine McCann by 'n reservoir in die land na 3 dae afgelas. Daar kon gesien word hoe Duitse ondersoekers hulle tente by 'n kamp op 'n heuwel naby die dam opslaan. Volgens ooggetuies het die Britse polisie, wat hulle Portugese en Duitse eweknieë gehelp het, die gebied vroeg vanmiddag verlaat. Die Duitse owerhede, wat 'n verdagte in die saak uitgewys het, het Portugese spanne gehelp om die afgeleë gebied naby die oord waar die meisie weggeraak het, te fynkam. Christian Bruckner is as die amptelike verdagte in haar verdwyning geïdentifiseer. Hy ontken enige betrokkenheid by haar ontvoering. Die vergeefse soektog na McCann duur nou al 16 jaar. In Freetown, Sierra Leone, het 'n reuseboom wat vir eeue lank vryheid vir sy inwoners gesimboliseer het, oornag tydens die omgeval. President Julius Maada Bio het dit as 'n groot verlies vir die nasie beskryf, terwyl skares om die boomstam saamgedrom het. Die katoenboom was die belangrikste landmerk in die Wes-Afrika land. Daar word geglo dat toe bevryde slawe uit Amerika in die laat 1700s per boot aangekom het, hulle onder die boom gebid het voor hulle in hulle nuwe huise ingetrek het. In Spanje se noordoostelike streek van Katalonië is dorpe deur 'n haalstorm getref wat strate met ys bedek het. Ooggetuie beeldmateriaal geneem in die dorpie Sant Hilari Sacalm wys hoe 'n voertuig in 'n straat vasgekeer is deur stukke ys en motors wat langs 'n pad ry wat gedeeltelik bedek is met ys. Die haalstorm het oorstromings in sommige huise veroorsaak. Die onlangse storms volg nadat die land die droogste begin van 'n jaar gehad het, met minder as die helfte van die gemiddelde reënval gedurende die eerste 4 maande. Die nuus in Afrikaans gaan net hierna voort, bly ingeskakel. Ons gaan voort. 4 mense is doodgeskiet in die suidelike voorstad Constantia in Kaapstad. Die polisie sê 2 vroue en 2 mans is dood aangetref op die toneel. Die slagoffers was waarskynlik van Bulgaarse afkoms. Die luukse voorstad was stil behalwe vir die geel polisie afskorting. Die meeste huise in die gebied is agter hoë mure met geelektrifiseerde heininge en veiligheidskameras. Die lyke van die 4 slagoffers wat na raming tussen 40 en 50 jaar oud is met skietwonde gevind. Geweldsmisdaadspeurders is ontplooi om die moorde te ondersoek. Die nasionale vergadering gaan 'n ad hoc komitee saamstel om te besluit wie die geskorste openbare beskermer Bosisiwe Mqwebane gaan opvolg wanneer haar termyn op 14 Oktober verstryk. Die parlement se hoofregsadviseur, advokaat Zoraya Adhikari, het ook bevestig dat die dooiepunt oor haar regsverteenwoordiging opgelos is. Die soektog na die volgende openbare beskermer het begin. 'n Ad hoc komitee sal gestig word om te bepaal wie Mqwebane moet opvolg. Die komitee moet op 31 Augustus terugvoering aan die parlement gee. The composition that has been agreed to, honorable members, is 11 voting members and 14 non-voting members. The committee will report on the 31st of August 2023 in time for the appointment in October. Because the term of the current public protector, I think, expires on the 14th of October, if I'm not mistaken. So that matter is coming up before the House today. Intussen het regskwessies die spesiale parlementêre komitee se ondersoek na Mqwebane se geskiktheid vir haar pos vertraag. Gevolglik het die kantoor van die openbare beskermer 'n bykomende R4 miljoen beskikbaar gestel vir Mqwebane se regsverteenwoordiging. Die artikel 194 komitee se sitting is dus weer op koers. The Solicitor General has secured the services of a new legal firm of attorneys to brief counsel, and the Public Protector has indicated that she wants to retain Advocate Mpofu, so the new team is now on board. Die spreker van die nasionale vergadering het ook 'n statusverslag versoek van die artikel 194 komitee se voorsitter, Khubudile Janchi. It's almost the process that just continues. It's gathering its own momentum, and it does not reflect very well
on how the entire process will ultimately be brought to its logical conclusion, and that is to finalize the work in front of it. There are huge costs involved in doing all of this. 'n Voorsitter vir 'n nuwe oorsigkomitee vir die minister in die presidentskap belas met beplanning, monitering en evaluering word môre aangewys. Die St. Augustine Primêre Skool in Durban moes noodgedwonge leerlinge huis toe stuur na 'n rioolstorting by 'n nabygeleë pad wat tot in die skoolterrein gevloei het. Die skool is tydelik gesluit weens higiëne en veiligheidskwessies. Die stank is ondraaglik met klaskamers en speelgronde wat met rou riool oorstroom is. Dit het die skool gedwing om vir byna 2 weke te sluit. Die skool sê pogings om bystand van die eThekwini munisipaliteit en die departement van onderwys te kry, het op dowe ore geval. The learners were becoming sick because of the smell. Some were vomiting, some had headaches. So parents were told to come and fetch their children. Because now we can see that people are becoming sick. And even the teachers were becoming sick. The municipality people came, but they didn't help. They came here to check the drains and stuff, but nothing happened. It was worse. Ouers is bekommerd oor die akademiese tyd wat verlore gaan en ander is bekommerd oor hulle kinders se veiligheid terwyl hulle by die werk is. My child is doing grade 7, which next year is supposed to go to next grade, which is grade 8 to another school. So the result is it is now in school. They are not doing nothing, they're not coming to school. What is going to happen when she goes to another school? She's going to go there with the other school with bad results because she's not coming to school, she's not studying, she's not nothing, she's still at home. It's very unsafe to leave your kids at home. No one is at home currently and they're sitting alone and anything can happen. So this really, it's very concerning. Please, we need some help. We need these kids to come back to school. Die munisipaliteit blameer die storting op vreemde voorwerpe wat in die rioolstelsels beland en sê dit sal tyd neem om die probleem op te los. It's quite bad. Our teams have already been working on it for 3 days. They are going to continue working on it until it's unblocked. The blockage is not in just one place. It's a blockage in the sewer line and it's in several places. And why it's taking such a long time to unblock it is that the rubble that is in the line, it's quite thick and there's a lot of it. So it's not just unblocking the same way you would block if it was paper that is in the line. There's building rubble in the line and therefore it's taking a long time. Dit is steeds onduidelik wanneer die skool heropen gaan word. Die provinsiale onderwysdepartement het egter nie op navraag gereageer nie. Suid-Afrikaners is soos verwag weer nie 'n rentekoersverhoging gespaar nie. Skuldbelaide huishoudings moet hulle staal vir baie swaar tye. Die Reserwebank het die repo-koers met 50 basispunte tot 8,25% verhoog. Dit bring die prima uitleenkoers op 11,75% te staan. Dit is die 10de agtereenvolgende rentekoersverhoging. In die afgelope 2 jaar is 475 punte by die repo-koers gevoeg. Die sentrale bank probeer die hardnekkige hoë inflasiekoers strem. Die bank het die gemiddelde inflasiekoers vir die jaar tot 6,2% van 'n vroeëre 6% aangepas. Inflasie gaan na verwagting volgende jaar tot binne-in die Reserwebank se teikenband van tussen 3 en 6% verlangsaam. Die Reserwebank het die groeikoers vir die jaar effens opwaarts aangepas tot 0,3%. Intussen is die Duitse ekonomie die grootste in Europa amptelik in 'n resessie. Dit nadat dit in die eerste 3 maande van die jaar vir die tweede agtereenvolgende kwartaal ingekrimp het met 0,3%. Die resessie is egter minder ernstig as wat sommige voorspel het. 'n Matige winter en die heropening van die Chinese ekonomie het gehelp om die impak van hoër energiepryse te verlig. En nou 'n kort samevatting van die markaanwysers vandag.
Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag 'n skerp daling getoon teen die vernaamste geldeenhede. Beleggers was teleurgesteld met die Reservebank se rentekoersverhoging van 50 basispunte, terwyl hulle 75 verwag het. Die JSE se indeks van alle aandele het gedaal. Goud was goedkoper en platinum duurder teen die sluiting van die JSE. Brent-olie se pryse deur die dag teruggesak na onder $75 per vat, na berigte dat Opel Plus lande waarskynlik nie produksie gaan besnoei nie. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Julie gewissel. Witmielies kos R3.667 per ton, dit is R36 meer. Koring kos R6.442, wat R68 per ton minder is. Die prys van sonneblom is R8.333 of R30 minder en soja kos R7.902 per ton, dis R10 meer. En ons is net na die breek terug met die sportnuus. Die Springbok mentor en direkteur van rugby, Rassie Erasmus, en sy bokbreiers beraam 'n meesterplan om die Suid-Afrikaners se 2019 wêreldkroon met welslaa in Frankryk te verdedig. Die bokke het 'n kort omkeertyd na die rugby kampioenskapsreeks om die laaste slypwerk vir die skouspel af te handel. Jagni Naber se voetsoldate begin die verdediging van hulle titel op Sondag 10 September teen Skotland in Marseille. Die bokke begin hulle rugbykampioenskapseisoen op Saterdag 8 Julie teen Australië op Loftusversveld in Pretoria. Hulle speel hulle laaste tuiswedstryd op 29 Julie teen Argentinië in Johannesburg. Erasmus was byna 'n jaar in die rugby wildernis weens verskeie skorsings, maar hy het sy tyd weg van die spel deeglik benut. Common sense tells us if we plan well, if we play really well, in the second and in the last pool game. That's why I didn't want to mention names because there's certainly boys there that can play rugby in those pool games. But we play Scotland in the first one. And probably if we beat Scotland, we've got a little bit more breathing space in the rest of the pool. Die bokke bevind hulle in 'n soortgelyke posisie as 4 jaar gelede in Japan, waar hulle 'n nederlaag in hulle openingswedstryd afgeskit het. Kaptein Siya Kolisi is ook soos in Japan in 'n fiksheid gewikkel, maar die bokbestuur staan bankvas agter hulle kaptein. As a guy that has done it before, so we will probably give him as much time as possible because history has shown us that he's a guy that he doesn't need to play in test matches before World Cup, and then he can come in and slot in and he can produce performances. And I think that the bottom line is our captain, and we won't replace him as captain. We will have standing captains because at this stage, those 3 warm-up matches which we have, we are hoping, and the way he's hitting the markers currently, that he will be able to play in one of those matches. And if, as I said earlier, even if he's not 100% ready in the Scotland test match, it's a long way to the final of the World Cup. And being our captain and being there and done that, that's obviously the one person that will probably say, maybe the match before the World Cup, but if he's hitting the markers, and which he's currently doing, get him with in terms of the guys, the conditioning side, he knows almost match fit in terms of how we simulate the training. He's the kind of guy who can do it like he did at the previous World Cup. Die finale wêreldbekergroep van 33 spelers word op 8 Augustus aangekondig. En ten slotte, 'n verlamde man van Switserland se beweeglikheid is op wonderbaarlike wyse herstel. Wetenskaplikes het 'n digitale brug gebou oor die beseerde deel van die pasiënt se senuistelsel en hom sodoende op die been gekry. Gert-Jan Oskam was 12 jaar gelede in 'n fietsongeluk en die rugmurg in sy nek is beseer. Die 40-jarige is sedertdien verlam in sy bene en gedeeltelik in sy arms. Oskam het 5 jaar gelede deelgeneem aan 'n eksperiment waar tydens sy ruggraat gestimuleer is met elektriese pulse. Hy het aanvanklik baat gevind by die tegnologie, maar 3 jaar later het sy verbetering afgeplat. 'n meer gevorderde plan was nodig. To walk, the brain must send a command to the region of the spinal cord responsible for the control of movement.
when there is a spinal cord injury, this communication is interrupted. Our idea was to re-establish this communication with a digital bridge. There is one surgery at the level of the brain. We do 2 little craniotomy, put electrodes in order to record the brain signal. And another surgery at the level of the spinal cord where we put electrodes on the top of the spinal cord at the place that is responsible for leg movement. So between these two, there is communication. Die elektrodes in sy brein weet wanneer hy dink aan stap, want die dele van sy breinkorteks word aktief. Die stapboodskap word koordloos gestuur en ontsyfer deur 'n rekenaar in 'n rugsak op Oskam se rug en van daar gestuur na 'n rugstring pulsopwekker op die werkende deel van sy rugstring. Within 5 to 10 minutes, I could control my hips, like they were like the brain implant picked up what I was doing with my hips, so that was like the best outcome, I think, for everyone. Die navorsers het tydens 40 rehabilitasiesessies het die senuwees herstel wat nie heeltemal afgesny is tydens Oskam se besering nie. And what we observed along the duration of this training is a digital repair of the spinal cord. Not only he could leverage this digital bridge in order to control his paralyzed muscle, but also show a recovery of neurological function he had lost for many years. Oskam kan nou selfs kort afstande sonder die toestel aflê. Die span se volgende projek is 'n soortgelyke proses om armbewegings te herstel. Ja, dit lyk belovend. Die Afrikaanse redaksie groet tot môre aand. Geniet die res van die aand. Totsiens. Goeienaand, welkom by die weer. Vir vandag sien ons reën word verwag in grootste gedeeltes van die land. Ons sien 'n 80% kans vir reën in die Weskus en dan ook in die Oos-Kaap. Dan is daar 'n koue front wat verwag word in die sentrale gedeeltes van die land. Baie ligte sneeu word verwag in gedeeltes van die Noord-Kaap, die Wes-Kaap en dan ook in die Oos-Kaap. Vir môre kyk ons. Dit is gedeeltelik bewolk in grootste gedeeltes van die land, dan is daar ook 'n koue front wat verwag word in KwaZulu-Natal. Baie ligter sneeu word ook verwag in Lesotho. Ons kyk nou na vandag se waarskuwing. Daar's 'n waarskuwing uitgereik vir rowwe see toestande wat verwag word langs die kus. Dan is daar ook swaar reën wat verwag word in grootste gedeeltes van die Wes-Kaap. Vir môre is daar ook 'n waarskuwing uitgereik vir rowwe see toestande wat verwag word langs die Wes, die Suid en dan ook die Ooskus. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Sonnig en bewolk in Gauteng met Pretoria 1023 en dan Springs het 'n minimum van 7 en 'n maksimum van 20. Koel weer in Limpopo met Messina wat 'n maksimum het van 30 en dan Polokwane 'n minimum van 9 en 'n maksimum van 27. Bewolkte toestande in Mpumalanga, Leidenburg 926 en dan Secunda het 'n minimum van 7. In KwaZulu-Natal, Ulundi 1320 en Pietermaritzburg 1121. In die Oos-Kaap, Komane het 'n minimum van 4, 'n maksimum van 13 en dan sien ons Oos-London 1218 en Gqeberha 1018. In die Wes-Kaap bewolkte toestande, sonnig, Lensburg 515 en Riversdal 'n minimum van 6 en 'n maksimum van 16. Noord-Kaap, Appington 'n minimum van 1, Carnarvon 'n minimum van -1 en dan De Aar -3 en 'n maksimum van 12. In die Vrystaat enkele buie en donderbuie, Botawil 718 en dan Bethlehem 'n minimum van 3 en 'n maksimum van 16. Ten slotte Noordwes bewolkte toestande, sonnig, reën word verwag in gedeeltes van die provinsie, Ottosdal 220 en dan Mahikeng 623. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige aand verder.